À partir de ce numéro, Umi-kun, le nouveau guide de Japan in Motion, va parcourir pendant 4 semaines un nouvel itinéraire qui va lui faire traverser le Japon. Cette semaine, il s'arrête à Fukuoka. Ensuite, Yuna se rendra à Atsukaichi, le berceau du kendama, et mène une enquête de fond sur ce jouet traditionnel. Elle va découvrir aussi un kendama hyper cool. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Tous les ans, ce sont presque 13 millions de touristes étrangers qui viennent visiter le Japon. Parmi tous les hauts lieux touristiques que recèle le Japon, Japan in Motion tient à vous faire découvrir un itinéraire sympa, une nouvelle Golden Route. Celui-ci s'étend entre Fukuoka, Hiroshima et Osaka. Domo konnichiwa, Umi-kun desu. Umi-kun est un jeune artiste, à la fois auteur et interprète de chansons, qui s'est fait connaître sur YouTube. Il a été le reporter officiel de Japan Expo en 2015. Il a ainsi confirmé son statut de star montante à l'étranger. ちょっと一人だとね、不安なんで心強い味方をお呼びしたいと思います。ようこそ福岡へ。こんにちは。こんにちは、東原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡は来られたことはあるんですか？ほぼ初めてです。今日は私がしっかりエスコートをさせていただきたいと思いますので、わかりましたお時間が許す限りたっぷり楽しんでいってください。お願いします。それでは早速はい行ってみましょう。行ってみましょう。 Let's Umi-kun va donc partir à la découverte des lieux les plus intéressants de Fukuoka, guidé par Iga Chiharu. Il faut dire qu'elle connaît l'endroit comme sa poche. Fukuoka est la plus grande ville de l'île de Kyushu. En plus de son rôle de poumon économique, c'est aussi un haut lieu touristique dont la riche gastronomie attire nombre de gourmands. Les restaurants en plein air y sont légion. On peut d'ailleurs y déguster un excellent mentaiko. Nos deux touristes commencent à Canal City Hakata, un des lieux touristiques les plus fréquentés de la ville. Cet endroit regroupe une foule de divertissements. Les visiteurs peuvent y faire du shopping, bien sûr, mais aussi assister à des séances de cinéma et des spectacles. Un passage dans le coin permet de se détendre et de se régaler. Quand on passe à Fukuoka, il ne faut pas oublier de goûter au ramen typique de la région. Nous voici aux abords du Ramen Stadium. C'est carrément un parc gastronomique où sont installés des restaurants connus dans tout le Japon. Avec cette variété d'établissements, l'endroit attire une foule incessante. Les gens sont même prêts à faire la queue pour pouvoir goûter à une des spécialités proposées. Après s'être régalé d'un succulent bol de ramen, c'est l'heure du shopping. On peut trouver à Canal City divers produits spécifiques à Fukuoka. Par exemple, le touriste curieux d'exotisme peut goûter à ces bonbons aromatisés au mentaiko. Quand on parle des spécialités de Fukuoka, on en évoque souvent une en particulier. にわかグッズ。すげえこれ有名なやつ結構わかります？はい見たことあります見たことあります？ Les Niwaka Senbei sont des biscuits salés de riz soufflé. Ces biscuits sont amusants et ont un tel succès qu'ils sont désormais déclinés en goodies de toutes sortes. 今どんどん増えてきてるらしいんですよ。この何とも言えない表情がたまんないですよね。やばいですね。こういう可愛いのほんといっぱい。これなんですか？あ、これは捨ててこ？これなんかめっちゃ履きたいし色かっこいいですね。なんか合いますね。これめっちゃハイセンスじゃないですか。おしゃれに見えるのはなんだろう、海くんが履くと。いいと思いますよ。にわかっても入ってるし。これ普通に後で買って帰ります。Dans cette boutique, qui attache une importance toute particulière au Made in Japan, on trouve des articles inspirés des artisanats traditionnels Akataori et Kurume Gasuri. これなんかすごい、これ小旅行にこれ1個でいけますよ。若い方も今結構ガマ口が流行ってるみたいで、年齢問わず結構使っていただいてると思います。意外に使いやすいとス思う。マホとかね入れたりとかいや、いろいろいいですね。伝統を感じるんですけど、なんか今っぽいっていうかおしゃれ。普通におしゃれですね。 Mais l'attrait de Canal City ne s'arrête pas au shopping et à la nourriture. On peut aussi y découvrir un spectacle qu'il serait dommage de manquer.
これいいっすね。いいですよね、この噴水ショーはこのテネレシーの中でもメインのアトラクションと言ってもいいくらい楽しみにしてる方も多いんですよ。ほらもうすごい迫力ですよこね。れ無料でいいんすか。そう無料。すげえ。そうそうめっちゃ面白い。ね、ノリノリになっちゃうんですよね。これおもろいっすね。おーすごい。Umi-kun et Chiharu ont bien profité de Fukuoka. Ils sont désormais dans une voiture et se dirigent vers l'ouest. Après une trentaine de minutes, ils arrivent à Futami-gaura, un endroit qu'ils tenaient beaucoup à visiter. Ce lieu au paysage enchanteur attire beaucoup de monde chaque week-end. どうですか、いきなりこの自然な感じ。やばいっすね。あんだけ買い物とかしまくっていきなりこんな綺麗な海が見れるんですか。ね、でも晴れてたらね、もっと綺麗なんですけどね。いやでも十分心がすごいワクワクしますね。本当に最高です。Les deux présentateurs en goguette sont maintenant à Palm Beach The Gardens. Ce centre commercial propose 6 établissements, allant du café au restaurant spécialisé dans la cuisine japonaise. On y sert des produits de la mer et du terroir d'Itoshima, la ville voisine. いやもう本当糸島ブランドのものだったり、本当だ、ね、毎日サラダでもいけますねこれ。いろいろ珍味系もあるし。お腹空いてきました。Umi-kun commence à avoir un petit creux. Il emmène donc Chiharu dans un restaurant réputé pour sa vue magnifique, mais aussi pour sa cuisine à base de produits locaux. おーい。大きい。これはこちらが糸島豚の骨付きロースのグリルになります。こちらがペスカトールビアンコですね。もうなんか何種類も貝も入ってますよね。入ってます。いやもう早速食べましょう。はい美味しそういただきますね。どうですか。ただひたすらに美味しいです。旨味が凝縮されてますよね。糸島産の魚介類と糸島のプチトマトを自家製のドライトマトにして甘みと酸味を加えたパスタです。じゃあ肉もいきましょうか。行きましょう。ね、うわ、こんなに柔らかく切れるんですか。口の中で溶けました。本当にすごいんですよ。美味しい。なんか甘いですね。そうですね。想像してたよりもはるかに柔らかい。あ、なんか元気出る。糸島の美味しいお肉、お野菜。味わってほしいですね。いやー最高ですよね。最高です。もうこの場所に座って、もうこの美味しい料理をね食べてほしいです。Malheureusement, le beau temps n'était pas au rendez-vous le jour du tournage. Futami-gaura est connu pour offrir l'un des plus beaux couchers de soleil de tout le Japon lorsqu'il fait beau. Admirer un tel spectacle, tout en dégustant des plats délicieux, c'est un luxe dont on peut difficilement se priver. あ、美味しかったですね。すごい美味しかったです。すごい勢いで。いやもう全部一気にバーッと。ね、ちょっとお腹いっぱいだと思うんですけど、はいはいはいちょっと海くんに食べてもらいたいおすすめのスイーツがあって。Allez, pour un dessert, il y a toujours de la place. Chiharu a donc traîné Umi-kun chez Ito King, dans la ville d'Itoshima. Tous les desserts sont élaborés ici à partir de fraises Amao. Le nom de cette variété, une des fiertés de la région, est un acronyme formé sur les mots japonais signifiant rouge, ronde, grosse et bonne. 見えます見えます。ほら今ちょうどいい感じで。なんだありゃ。甘い系ですか。なんかすごいもうすでに甘い匂いが。香りがね。ズバリ何でしょうか。パイですか。パイあ、どら焼きだ。どら焼き。じゃあちょっと後ろ振り返ってもらっていいですか。おお。ほら、じゃん。なんだこれ、すげえうまそう。Voici donc la recommandation de Chiharu. Il s'agit de la pâtisserie emblématique de l'enseigne, le Dora King. うまいこれは。いちごの本来のなんて言えばいいかな、いちご感がすごい強いんですよね。特にそうですね。ここのお店のあまおうはこの辺ですね。糸島で採れたあまおうだけを選んで使っておりますので。あまおうっていう名前ですね。はい。ブランドですか。私中のこのもういちご感もとにかく大好きなんですけど、この表面のもっちり感がそうですね。またたまらなく好きなんですよ。あとこれなんか何層かになってるんですけど、入ってるものってなんか
そうですね。一番真ん中のピンクの部分にあまおうのムースですね。あとはあんこと、生クリームですね。すべてあまおういちごに合うように厳選して選んで使っておりますね。このあんこが入ってるのがやっぱどら焼きだから当たり前なんですけど、それがすごい特別に感じちゃう、そのバランスやばいですね。これやばいですね。Pendant la saison des fraises, il est aussi possible de déguster un Dora King Nama. Et dans la pâte, on trouve alors une énorme fraise Amao en entier. ちなみに1日どれぐらい入れます？そうですね。一番多い時でだいたい5000個ぐらい。5000個の驚きです。驚きを。いやーね。苦笑い。ありがとうございます。若干引いてる。Ces gâteaux ne sont pas seulement vendus ici. D'autres boutiques Ito King en proposent dans le quartier Tenjin de Fukuoka, ainsi que dans la gare de Hakata. いろいろ福岡回ってきましたけど、いかがでしたか？いやもう五感で福岡をすごい楽しめました。よかった。でもまだまだ紹介しきれなかった部分、もっといいとこたくさんあるので。ですよね。だってまだいろんなとこがまだ視界に入ってたんで、ぜひ、はい来てくださいね。絶対福岡また来たいと思います。待ってます。はい、またその日を楽しみにしてます。はい。そして次は広島をバッチリご紹介したいと思います。広島待ってろよー。 Dans le prochain épisode, Umi-kun continue son périple sur la Golden Route, direction Hiroshima. Et ce sont des idoles locales qui vont servir de guide à Umi-kun. C'est à ne pas manquer. Voici Atsukaichi dans le département d'Hiroshima. Cette ville est réputée pour abriter le sanctuaire d'Itsukushima, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est aussi le berceau d'un autre objet connu dans le monde entier. Il s'agit du kendama. Le kendama est un jouet cher au cœur des Japonais. C'est ici, à Atsukaichi, qu'il est né il y a une centaine d'années. On a confié à Yuna la lourde tâche d'investiguer sur ce phénomène. Elle commence à recueillir toutes les informations possibles sur le kendama. なんかすでにけん玉をやってる方がたくさんいらっしゃいます。すごい。こんにちは。こんにちは。すごい。ストリートで練習されてます。皆さんここで普段から練習というかされてるんですか？そうですね。けん玉の街なんでここは。見たことない技がいっぱい繰り広げられてるんですけど、何かよかったら一技見せていただけないですか？一技じゃあお願いします。Les figures qui s'enchaînent sous ses yeux sont impossibles à décrire avec des mots. Même les enfants se débrouillent comme des pros. Atsukaichi n'est pas la ville du kendama pour rien. Il y a même une boutique entièrement dédiée au kendama. Ni une ni deux, Una va y faire un tour. こんにちは。こんにちは。うわー、あ、いらっしゃいませ。こんにちは。すっごい量のはい。けん玉ですね。けん玉なんですよ。すごーい。 Cette boutique propose environ 300 modèles de kendama. Les pratiquants sont de plus en plus nombreux aux États-Unis et en Europe, à tel point qu'une Coupe du Monde a récemment été créée. Cette compétition rassemble près de 250 personnes venues de 25 régions ou pays différents. On trouve même aujourd'hui des fabricants de kendama en dehors du Japon. もう本当ね、すっごいいろんな種類があります。本当に面白いのが、はい。けん玉 USA なんかではね、こんな、はい。ここ
ビールすごいやっぱ日本ではなかなか発想にないデザインですよね。もうそういうことで、すごいもういかに自分の生活にこのけん玉も取り入れてあもう楽しむという。オリジナリティはがい、そうですすごいでね。すね。で最近もすごいね、この目立つけん玉があるんですが、このすごいそれはおしゃれ。おしゃれでしょう。アメリカで作られてるけん玉。すごい。こんなにカラフルなんですね。もうね、昔ではもう考えられないような。そうですね。私が思ってたのと本当にこのカラーリング。そうですね。私たちこれを見て綺麗だなと思ってたのを、海外の人はこれに今度色をつけるという。本当ですね。木目に沿って色をつけてる。本当だ。本当だ、そうですね。本当に木目に沿ってカラーリングされてる。はい。Sans compter que le kendama revêt de plus en plus une dimension artistique. C'est aussi un des facteurs qui explique sa popularité grandissante. Mais ce n'est pas tout. Yuna est tombée sur certains modèles très particuliers. こちらです。すごーい。もうこれね、すごいでしょう。見てください。この絵が描かれてるんですね。はい。すごい可愛い。ギャオー。こちらはどこの？これはですね、けん玉自体ははい日本のけん玉です。もうそれにアートするという。へえ。もう実はこの絵を描いた作者がいるんです。さっきからはい。実はちょっと見えてたんですけど知らないふりしちゃっててはい。彼が彼がオランダから来たんです。オランダの方なんですね。 Arthur est designer. C'est lui qui a décoré à la main tous ces kendama. Ce sont un vrai plaisir pour les yeux. Évidemment, Arthur est aussi un pratiquant hors pair. なんか他にもはい。人気のブランドというかありますか？あります。ありますか？紹介していただけますか？はい。もうこれは日本人だけでなくて、はい世界中のけん玉プレイヤーが憧れているけん玉。へー。 Le Graal du kendama? On est curieux de voir à quoi ça ressemble. うわー。夢のもと無限無双、もう二つとないけん玉。へー。もうこれはもう世界中のけん玉プレイヤーが憧れる、もう世界で最高峰の競技用けん玉ですね。Voici donc le modèle Mugen Muso. Il n'est pas aussi bariolé que les kendama que nous avons vus précédemment. Pourtant, sa popularité est telle qu'il est actuellement devenu difficile de se le procurer. もうネットで何月何日に何時から発売します。発売開始しますとか言ったらもうみんな狙ってるんですね。すごい。去年とか一昨年出た頃は、はいもう数分で売り切れるとか、すごい。それぐらいもう大体もうあっという間に完売してしまうという。じゃあそんなにすぐ売れてしまったらそれこそプレミアとかがつそういたなんですりとかよ。今例えばこれは11,800円と、でそれもがこれが2万3万なり4万なり5万なりと5万10万5万10万とすごい世いう値段界になだっていくという。すごい。 De tels prix laissent rêveur. Qui a bien pu concevoir le Mugen Muso, un modèle que tous les pratiquants de kendama rêvent de posséder? Pour le savoir et comprendre le secret d'une telle popularité, Yuna s'est rendue à l'usine qui le fabrique. こんにちは。こんにちは。こんにちこんにちは。 Voici Monsieur Iwata, le PDG qui a imaginé le modèle Mugen Muso. Elle lui demande de lui révéler le secret de la popularité de ce modèle. 失礼します。わ、すごい。まあこんな感じで色がこうトーンが変わるようなものとか、見る角度からでもいろいろ違うんですけどね。本当ですね。はい。いろんなこういうのとかもそう角度で。なんですよ。こういう風に青いのもブルーですね。濃いのとか。 Le secret du modèle Mugen Muso réside donc dans sa peinture unique. Les pratiquants de kendama sont tous sous le charme d'une finition aussi superbe. En fait, c'est Monsieur Iwata lui-même qui peint ses kendama, ce qui explique pourquoi sa société ne peut pas en produire une grande quantité.
C'est aussi pour cela que ces modèles s'arrachent à prix d'or aux enchères sur le net. 先端を取り替えれるっていうのがあるんで、ここの部分を取り替えることができるんですよ。この部分ですか？そうなんですよ。それがこの取り替えキットで。すごい。で自分でカスタマイズしてけん玉を楽しむ。遊べるけん玉じゃないといけない。だけど見て美しいものじゃないといけないっていうのが僕らのコンセプトなんで、だからそこら辺を注目して作ってるんで、やっぱりそういうふうな色のものとか、その剣先を変えれるっていうことで、ちょっとオリジナリがあって、でおしゃれになるようにと。すごい。いうことですね。Yuna est littéralement sous le charme du Mugen Muso. Elle fait alors une demande inattendue à Monsieur Iwata. ぜひ一つプレゼントしていただけたらすごく嬉しいんですけど、お願いします。そうですね。そうですか。そしたらでもなんかちょっと課題を。やばいな。Le Mugen Muso est un kendama que les fans du monde entier rêvent d'avoir. Hors de question d'en obtenir un si facilement. Que va donc lui demander Monsieur Iwata? 剣先に入れる留め剣ですね。もしくはびっくりしちゃった。もしくは飛行機って言って玉を持った状態で前に振って入れる。すごいナチュラルにやられてるんですけど、私すごい初心者なので。そうですか。どちらにするか選んでもらってもいいですよ。難易度はそうですね。留め剣の方が簡単かなと思います。じゃあ留め剣にチャレンジしたいと思います。Pour pouvoir gagner le nouveau modèle Mugen Muso, le Météor Red, Yuna va devoir réussir la technique qu'elle a choisie en moins de 15 minutes. じゃあ始め。はい。Elle a l'air d'avoir tellement envie de son kendama. Un miracle va-t-il se produire pour Yuna? おおBravo, un vrai miracle! Elle a gagné son Mugen Muso. めっちゃやっぱり入ると気持ちいいですね。めちゃくちゃ嬉しいです。やっぱりけん玉ってこんだけのものなんですけど、自分の努力とかがこう入った時に全て報われるんですよね。本当にそうでした今。その時にこうグッとこう来るものが、心の中で何か来るものがあると思うんで、本当に間違いないです。この小さいものなんですけど、本当その心に響くものができるっていうことがけん玉のすごい素晴らしいところなんですよね。素敵なお話。Le monde du kendama est un monde passionnant et tout un chacun peut relever le challenge.